बाबा केते थर कहबे नाइ नाइ केते थर कहबे मो नाम चलो बोली कर बे बारंबार बारंबार ए जातिका ए ए पटुकुटी दे देबी आका थक से जीवो ये रच कपरे बात जाई झियोटा ए रच आहे रसिका धारा मोहाता कोलारे बसिकी गेल ह करबी निया हाथ ताकू काटिकी नै जेबे बुझिला हातरा काटिकी नै जीवा हाँ। ए हातरा काटिकी नेबा कोन करिब जे अच्छा पूरा शरीर को नहीं जाऊ ना नाइ रे बाप दरकार नै तम शरीरटा हैला मो शरीर तुमको दरकार नहीं जम्मार नुह ए काड आश्रम पासा आश्रम पासा बला पाउजी बला पाउजी बहुत दाता आश्रम पासा गोधना आश्रम पासा दासी पणे रखा से बाबू कर दी दासी पणे रखा से बाबू कर दी कहीं भी नहीं तुम हाथ घर पादा आश्रम पता सुना आश्रम पता आए रसिका धारा मोहाता आश्रम पता राजा आश्रम पता परपुरुष को पछपटी जाबुड़ी धरि नौछ के कहला पर पुरुष तुमको बड़ा मनिचर करी सारी अछि पाता पे हई परिबेनी बुझिल जा ए कोन मु तुमको देवता बोले मानु अछि अच्छा काहे कि मो मन कथा बुझी पारि ना अरे राखी दरकार ले तम परि प्रेम आ तम परि भक्ति को हैला ए कोन सत कहूछि धन्ना अच्छा तुम्हें मो देवता पुजारी तुम पदा करे मुझे बंदी मना करे तुम्हें मुखाए भी दिया कौन कहला आउ थर कहून तमें जदि मना कर दबा अच्छा करे मो विष खाई मरे जीवी भला हबो एथर तमे सठिक रास्ता छतिया बनिल राखी गोटे छेपिला मरी जीवा भाई कहूछि अच्छा तमे ता कटक ना कहीं मो पुणी कट पे अटकेबी जाऊ न बरन तमे मरी गले मो बहुत खुशी भी बुझिल मु मरी गए तमे खुशी हबा हाँ ए कौन प्रकृत में मनीष न कौन म के मु नाइलो राखी मो मनीष नुहम मु तो केवल मनीष के पर देखा जाए बुझिला प्रकृतरे मु होछि गोटिए तमने मु जानी गले तमे जन का कौन तमने तमे होछ गोटिए बलादा तमके कहले मु बड़ बोली मु बड़ फळ किछु नुह सेटा कहू कहि देली हां हां तमे छ गोटे बलादा कहले पर बड़ तो नुह तमे छ बलादा कहले पर नुह ए बलादा ए बलादा चुप कर ए बलादा आ थरे जद कहबो ए बलादा ओय ओय मु कथा मत गाई कहूची हां हां मते गाई कहू ना तमे बलादा संड हेले मु गाई रे कोन केते भला हबो ना देख रे बापा केमिति निर्लज छता
ନିଜକୁ ଗୋଟିଏ ଗାଈ ଆଉ ମତେ ଗୋଟିଏ ବଳଦ ଷଣ୍ଢ କହୁଛି। ଆସ ସିଂହ ଲଢ଼େଇ କରିବା। ସିଂହ ଲଢ଼େଇବା କଣ ହେଲା ମ? ମୋ ସହିତ କଣ ତମେ ଲଢ଼େଇ ପାରିବନି? ଆମର ନୁହଁ। ଏ ଦେଖୁନା ତମେ ବଳଦ ଷଣ୍ଢ ହେଲେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗାଈରେ କେତେ ଭଲ ହବ ନା? କାହିଁକି ଭଲ ହବ? କାହିଁକି ମାନେ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଛୁରୀ ଗୁଡାକ ହେବେ ନା? ହଇଲେ ତମକୁ ଲାଜ ଲାଗୁନି? କଥାଟାକୁ କେତେ ଦୂର ଭାବି ସାରିଲଣି? ଆଲୋ ଏ ରାକ୍ଷୀ, ଦରକାର ନାହିଁ ତମ ପରି ଡାହାଳ ଗାଈ ଆଉ ତମଠାରୁ ସେ ଜନ୍ମ ନେଉଥିବା ବାଛୁରୀ ଗୁଡାକ ହେଲା। ଏ କଣ ତମେ କଣ ପୋଷି ପାରିବନି? ନାଇଁ ରେ ବାପା, ତମ ପଛରେ ପଛରେ ବୁଲେଇ ପାରିବ ଜମାରୁ ନୁହଁ। ପାରିବନି ନା? ହଁ। ସେଥିପାଇଁ ତ କହୁଛି ଏଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମରେ ଆଚ୍ଛା କଣ ତୁମେ ମତେ ତୁମ ପାଦ ତଳେ ମୁଁ ଯେ ବନ୍ଦିନୀ ମନା କଲେ ତୁମେ ମୁଁ ପାଇବି ପାଇବାକୁ ହେଲେ ମଧୁବର ରସିକ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଏ ଯୌବନ ଏ ମନ ପ୍ରାଣ ଏ ଯୌବନ ତୁମକୁ ଦେଇଛି ଧନ ତୋରେ ମାନ ଆସ ମୋ ପାସ ଗো ସୁନା ଆସ ମୋ ପାସ আরে রসিকা ধরা মোহাত আসাম পাতা গগেরু আসাম পাতা अरे गोटे झील पिला पुआ पिला ऊपर को चढ़ीगले कौन मरी जाती? हाँ केते कले बले कौन से फांका भीतर मो जीवन पहुंचे मरी जा कथा कौन मु झील पिलाटे तुमको एते बाध्य करुछि कहीं गोटे झील मन कथा बुझी पार ना? अरे कहली पर जमार बुझी तुम जेते चेष्टा कले मछ मु तुमको भल पाई पारिबिनी बुझिल? तुम सतरे मत भल पाओनी? जमार नुह एतिकी मत भल पाओ एतिकी मत नुह हैला खाली प्रेम प्रेम छी एते बाध्य कला परे भी तुम सतरे बुझी पार ना? ए सतरे मत भल पाओ? अरे कहली परा जमार भल पाउनी हैला? हाँ कौन बा करी मुझे निश्चय चली जीवी किंतु मु चली गला परे तमे पछतैब हैला? आलो आलो कौन कहल तमे एठी गला परे मु पुणी पछतैबी? हाँ सेटा पुणी कौन पाई? कौन पाई माने? हाँ मो पर जकण तमे कोठु पाइबा? ओ देख रे बापा आसिला रे मोर दिव्य सुंदरीटा हैले तम पर सुंदरी छ माने ना मो पछरे म हजार एमती धाड़ी रे छिड़ा के अछती बुझ पारिल? एमा
ତମ ଜଣକ ପାଇଁ 1000 ଝିଅ ଜଣକ ପାଇଁ ତମ ଜଣକ ପାଇଁ ଯଦି 1000 ଝିଅ ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଯେତେ ପୁଅ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ କ'ଣ ଗିନି ବଜେଇବେ ହଇଲେ ତମ ଗଣ୍ଡପମାନଙ୍କ କଥାରେ ମୁଣ୍ଡ ପୁରିବା ଅପେକ୍ଷା କଲା ତମେ କେବଳ ଉଠି ଚାଲିଯାଅ ଆମେ ସେ 1000 ଝିଅ ଭିତରୁ ସମସ୍ତେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ଭାଗ ବାଣ୍ଟ କରି ନେଇଯିବୁ ହେଲା ହଁ ଯାଉଛି ଯାଅ ଆଉ ତମେ ଯାଉଛ 1000 ଝିଅମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ହଁ ମୁଁ ବି ଯାଉଛି ହେଲା ଯାଅ ଛିରେ ମା ঠিক আছে মা যাଉଛି যাଉଛି হিমালয় বৌলা ଏବେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ସେ ଆବାଜ ମୋତେ ଜମାରୁ ଛାଡ଼ିବେନି ମୋତେ ଜୀବନରେ ମାରୁ ମାରୁ ମାରିଦେବେ ମାଲା আরে আর কোন হলা কোন পে কাঁদুছ বৌলা আর কোন হয়েছে কুহ এটা ତମ ପାଇଁ ମୋର ଏତେ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟି ଯାଇଛି ମୁଁ কোন কলি তমকু ମୁଁ ଅତି ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଭୁଲି ଯାଇଛି তোমার পুনি জরুরি কাজ ହଁ কোন সে জরুরি কাজ টিকে কহন শুনিবি ସେ ଜରୁରୀ କାର୍ଯ୍ୟଟା ଏକି ଯେ হ্যাঁ ମୁଁ ଜଣେ ଯୁବକକୁ ଭଲ ପାଏ তুমি ପ୍ରେମ କରେ আচ্ছা ସେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଭଲ ପାଆନ୍ତି সতরে ହଁ সেইটি কোনটা হয়ে গলা କଣ୍ଟା ହେଇଗଲା ମାନେ হ্যাঁ ମୁଁ ପରା ତାଙ୍କୁ କଥା ଦେଇଥିଲି কোন কথা দেইছিল ସେଇ ନଈ କୂଳରେ ସେଇ ଆମ ବୃକ୍ଷ ତଳେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବା ପାଇଁ କିନ୍ତୁ ମୋ ଧନଟା আচ্ছা ମୋ ସୁନାଟା হ্যাঁ ମୋ ଗେଲଟା ହଁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେଇ ନଈ କୂଳର ଆମ୍ବ ବୃକ୍ଷ ତଳେ হ্যাঁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିବେ ଯେ କରିଥିବେ ଯେ କରିଥିବେ ଯେ କରିଥିବେ করিছিব ହେଲେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇନ ଏବେ ଯଦି ଯିବି ସେ କ'ଣ ମୋତେ ଏମିତିରେ ଛାଡ଼ିଦେବେ নাই 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 জমার ছাড়িবনি ସେଥିପାଇଁ ତ ମୋତେ କାନ୍ଦ ମାରୁଛି আচ্ছা ମାଲ বন্ধ তোমার সে গম্ভীর কাঁদনাটা হইলো এ রাখি হেলে মতে তো কাই বিশ্বাস লাগুনি ତମକୁ ବିଶ୍ୱାସ ଲାଗୁନି ନ ଲାଗୁ ଆଚ୍ଛା। ମୋର କ'ଣ ଯାଉଛି ମୁଁ ପ୍ରକୃତରେ ଭଲ ପାଉଛି হ্যাঁ ପ୍ରେମ କରୁଛି প্রেম করছু ମାନେ ଜମାରୁ ଭୟ କରିବିନି ভয় করিবনি ନା তাহলে কଣ করিব ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବି তমে তা পাখকু যাব ହଁ আচ্ছা আর তারপরে কণ করিব ତାପରେ ହାତରେ ହାତ ରଖିବି আরে বাপরে হাতরে হাত পুনি রখিব ହଁ হউ ଆଉ ଆଗକୁ କଣ କରିବ କୁହ କୁହ ତାପରେ କ'ଣ ହଁ ତାପରେ କଣ କରିବ କୁହ ତାପରେ ହଁ ଛାତିରେ ଛାତି ମିଶେଇବି ଇଲୋ ବଉଲୋ କହିଲା କଣ ନା ଛାତିରେ ଛାତିକୁ ପୁଣି ମିଶେଇବ ହଉ ଆଗକୁ କଣ କରିବ କୁହ 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 ଆଗକୁ ହଁ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଉ କ'ଣ କରିବି ଏ କଥା କ'ଣ ତମକୁ ଜଣା ନାହିଁ ଆଲୋ ଜାଣିଲି ବୋଲି ତ ପଚାରୁଛି ଶୀଘ୍ର କୁହ ମ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହଉନି ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଧରି ହଉନି ହଁ ଏ କଣ ଆଗକୁ ନା ହଁ ତାପରେ କ'ଣ କରିବି ଜାଣିଛ କଣ ତାପରେ ନା ହଁ ତାପରେ ନା ତାପରେ ତାପରେ ନା ଆରେ କୁହ ଅଟାରେ ଅଟା ମିଶେଇବି କଣ କହିଲ ଓଠରେ ଓଠ ମିଶେଇବ ସେଇଟା ପୁଣି ମୁଁ ଥାଉ ଥାଉ ଆଲୋ ଏ ରାଖି ଓଠରେ ଓଠ ମିଶଉଛି କାହିଁକି ମୋତେ ମାରିଲା ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ
ମଞ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ନାଟକରେ ଘଟି ଯାଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖୁସି ହୋଇ ଶିରଲିଗୁଡ଼ା ଗ୍ରାମର ଶଶିଧର କାନ, ବୈଦେଇ କାନ, ଦଶମୀ କାନ, ଅଜୁ କାନ, ସୁମିତ୍ରା କାନ, ନିଖିଲ କାନ ଏବଂ ଟିକଚନ୍ଦ ନାୟକ ଏବଂ ବିଘ୍ନ ନାୟକ ଏହି ସମସ୍ତେ ମିଶି 100 କୋଟି ଭାରତ ମୁଦ୍ରା ଅର୍ପଣ କରିଛନ୍ତି। ତା ସାথে ସାথে ରାହାସ ମୋତେଲଗୁଡ଼ା ମାଛବାଲା ସେ লিপুন নাগ, অমিন নাগ, সে বন্ধু মিশি